Meron tayong lumpiang toge. Rice sa Mas naman po yung inaniris. Tinakbo ni Dino. Finish tayo na. Kaya, Mga gutom kayo. Ang bilis nyo ah. Mas marami pa yung inaniris. harap. Di ba pa nag-rice? Diba? Nahagit din siya. Naman. Bagong luto. Baby. 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 Ano ka na? Baby. Baby. Ako na. Wake up na ito. Wake up na ito. Vegan yung tabi. Wala. Wala kami juice. Sprite. Grabe. Hindi. Sabi ni Kuya, wala to kanina. Tikman mo ito. Toge. Dalawa na po. Thank you. Grabe, kaya mo. Ano yung Nala ka. ginagin? Alam mo na pagod sobrang sa jogging. Ganda, Mga tikman mo. naka-4-5 rice Ganda. sila. Ako, Ay, tikman mo. ako pa. Galing. Hindi ako nakain pa doon. Mga balat. Yung balat yung malasa pero yung
saya. Lagman rice ko na. At kung nasa tapat ko. Sabi siya, palit na naman. One na lang kasi konti na lang. Ang sa rice ni Turbo, te. Kaya one na lang. Oo, humingi ako mamaya. Manager ng Grace na. Din sa'yo na rin. Kuya, rice na pa? Alin na kain. Ito may dito ako. Ako na ko. Ay, mamaya. Kuno mo ang chili. Ay, chicken wing. Sabi sa'yo eh. Wala na akong load. Sa akin nang bibili sa TikTok na agad. Ang chicken oil. Ela yung pang mo na aso, saan mo binili? Binigay lang sa akin. Ba, mabait. Si Emma na lang asuhin mo. Pag nang ibang bansa ka. Yun lang. Ito, Magwawala na itong dragon eh. Nela ko mo sa pangkabigyan mo lang. Ito. Look. Ah, Uy, hindi pa ako ng rice mamaya. punta ka lang sa setting. Huwag nyo kakainin yung gano'n ah. Nakaka-cancer. Secret te. Kasi secret te. Double D dyan. Wala. Dati makakabili ka 99 pesos, no? 89 na daw, 99. 89. Pal solo lang. Plus 15 ani na rice. to. 132. 200 plus na yan. Guys po. Tatlo po. Grabe. Maanak ko. Imaano niya. Ako pwede ito. Ano ka, Emma? Mamagay ka. Sakto, wala pang tao sa bahay. Wala. Buti ka mo, walang tao. Buti ka mo, ano? Hindi mo ano ang apoy. Yung Ano tubig. yung pumutok? Umano yung tubig, di ba? Ah, Pumasok. sumire. Pwede nalaman si Bibi.
Kala ko si Machado na naman eh. Hindi. Sino nakapansin? Wala? Walang tao sa bahay. Sa CCTV lang pagdating nila, ang gulo na ng bahay. Ano yung pumutok? Ha? Pumutok? Buti ka mo, hindi pumatok yung gasol. Kasi di ba sa kusina yung washing nyo? Buti ka mo, no? May laman lagi yung tubig yung ano, yung washer. Tapos ano, buti na lang ano, may nawasa. Pati Buti ko ma. hindi ano, lahat ng ano. Hindi na. Grabe has its free taste sa kung papaidaslak sa kung baba. Pero in fairness, lamit jud siya. So for today's Gutom Diary, here's everything I ate during my family barbecue. First up, we grilled some of these steaks. We got this from the Mindanao Basket. Daghan kay sila affordable set nga steak. This next one is the normal barbecue lang. Pork barbecue and mapajud kay siya na marinate. We also had some sausages and we pan-cooked these steaks. I-try pud mi aning Saikoro beef cubes. All from the Mindanao Basket. This was the whole setup. Napay shrimps and I leftover pabo. First on my agenda jud was the pan-cooked steak. Mas lamian ko ani kaysa sa grill. Yan nagamit jud ang na-learn ako sa iyang cooking show. This was cooked medium rare which me and my dad really like. My dad also cooked some Saikoro beef cubes. Personally, hilig jud ko mga drenched in butter so I really like na drenched siya sa butter. This was so humok, so lami. Must try. I also had some shrimps and I really appreciate nga gipanita na siya. Kaya para na ako kapuyan akong panito sa hay kauno lang ako diretso. I also made some guac but ang avocado sa akong giuse kay overripe na kayo. Dili kay siya giving for me. Pero okay lang, gipares na ko siya sa Saikoro beef cubes. Really good. I also tried the pork barbecue. Wala dyan siya na marinate og tarong kay last minute ni siya nahinumduman. Unang kagat, super gahi. Para na ako ha. Like na-ouchie akong tit, sige kaon na to. This is me and my family's favorite mayo. And ana sila I tried with the veggies. I first had it with the cucumber. Refreshingly light kay siya taste. I also had it with the lettuce, pero mas lami ang cucumber kaya na siya crunch. Nagsige na lang kong eat ani, I really kept on eating the steak. Kumo kay siya and I really enjoyed it. Akong uncle sad nga dili hilig og medium rare kay naganahan siya. And for dessert, my special friend gave me this cake from Will's Kitchen. Kay nag-crave jud ko aning strawberry cake nila. As usual, it was so light and my whole family loved it kay dili kay siya tamis. This was so light and airy and wala jud nagtinihik sa strawberries. I really love family dinners. So that's it and I'll see you on my next entry. Hi, Jollies! It's me, your Jollibee. Uwian na ng Laguna. Ayan siya. Hindi siya makausap. Uwian na ng Final call Laguna. for boarding. Final call for boarding for the last two remaining passengers on Cebu Pacific Flight 58686 bound for Uwi na tayo, guys. Jollies, uwian na ng Laguna. Wala ng budget, ha? Tayo ay 10C. Ngayon lang ako hindi naging window seat. Ang hirap pa naman matulog nung nasa IC. Nasa na ang 10C. Kukunti lang yung passenger. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po Cebu Pacific Lipad bilang 6. May alak yung katabi ko. Nasarap ko pala. Oh, absent ang ating kaklase. Ayan siya. Hi, bye-bye. Yes, okay lang ako. Absent yung katabi ko. Bye, guys. See you in Laguna. Bye-bye, Bohol. Is not allowed. Di lang kay hotpot ilang anli diri kundi naasad mga side dishes na ay klasik-klasing luto sa meat, na ay seafood like tempura and crabs, siopaw, rice, naasad barbecue hunon ug na ay tulo ka klasing juice na kaanli na tanan. Plus na ay libreng duha ka ice cream per person. Diri di ay nasa siyang new restaurant na located at City Times Square, Mandaue City at Bangrani sa Park Mall. Dako kay ilang dining area diri marang naasad sila VIP rooms na good for 8 to 12 packs. When it comes sa hot pot, sa sauce jud na magdaog ug diri nagpabuhat jud mi sa ilang special sauce and guess what? Lami siya. Compare sa gibuhat nako na paratra.
Daghan kay makapilian diri na ibutang sa hotpot, pareha aning klase-klaseng seafood ball, sausage, mga gulay, ug naa pa jud akong paboritong cauliflower. And enoki mushroom to think na anli na ha sa among soup we choose mushroom and spicy. Ilahang meat diri is klase-klaseng beef, walay pork, naa ra sad seafood like shrimp and crabs. Diba di na ka maalkansi mareng kung pagamay-gamay kagkaon diha jud ka maalkansi. Anyway, ang rate di ay diri is 799 per head. Okeyhan naman mi diri sa akong friend ni daghan jud kay kog nakaon ani mareng tungod gilamian ko sa sauce. Gamay ra jud ako nakaon aning side dishes nila kay nag-focus akong baba sa hotpot. Nya lamian ko nilang tempura ba daw dili na siya crispy but ganahan ko sa lasa. Ilahasad fried rice diri mareng bet na bet, isa jud ni sa nakapadalig busog sa ako. Kanilang barbecue is very Chinese og lasa, medyo gahi lang. Atuwa dayon na endingan ang kaon og prutas, hala oy feeling healthy na. Bitaw oy maora to maring, sunod na pud. Another one, Sex. Sisig Express. Kuya, pwede pong dine-in? Isa lang. Okay. Isa pong pork sisig. Thank you po. Oh, nice! 90 pesos lang. Sa life-saving. Yeah, right. Wala mayonnaise. Wow. Sizzling. You want to try tapa? This is your favorite place? Also, it's our first time. Okay. Very good. It's super hot. It's just perfect for one person, I think. You're Korean and I'm Chinese. Ah, yeah? Shinoy. Shinoy, yeah. I think third generation already. Calamansi, of course. We always go to different places, di ba? Yeah, so many places to try. I love it. Which one is the best? Dumaguete. Best. Scenery amazing. I almost cried. It's so beautiful. Island. Yeah, Sikyo also good, but it's kind of touristy now. Many people. A lot of foreigners. Where are you working, Ermita? Malate. Me also. Ah, really? Flooded everywhere? Yes. Time to mix. This one. Ah, it's okay. I tried it before, like last week. It's really hard to find beer in the restaurant here, right? Behind the school. Behind the school, bawal. Oh, you love Red Horse. This one is really good with the... You drink it? No, I'm not drinking. Why? I don't like to water. It's good with very cold beer. She's drinking heavy. Hits you different kasi. Red Horse is strong but sparkling at the same time. Yeah. You haven't tried it? No. Always drinking Red Horse? Sometimes. Not every day. Trabaho. I ate a lot. There. We also love to eat. And I'm used to thin. You also. Expensive belly fat. Imagine how many Jollibee here. Where are you going next? I'm just gonna take out the Mang Larry's. We go to Yuki. Ano? Ito na lang. There's one more Mang Larry's. Oh, very good. Have you tried? Yeah, it's good. Do you have a restaurant in Circuit Makati? Very rich na. Yeah. Let's go. Thank you po. Kung nangita kag lami, sulit og barato nga mga kakanin ug uban pang delicacy sa Lapu-Lapu, lantawan ni nga video kay naa na poy bag-o nga mokompleto sa imong cravings matag udto. Mao ni ang trending kakanin sa usa ka bilao nga for only 682 pesos lang naa na kay napo ka klase nga kakanin sama sa sapin-sapin, biko, maha, cassava cake, puto cheese, kuchinta, pichi-pichi with cheese, pichi pandan ug macaroons. Gawas sa bilao, daghan pa po sila gi-offer nga delicacies ka pang solo ug nasay mga combo. Perfect for any occasions or bisan personal cravings lang kay sigurado nga lami, fresh and affordable ang ilang gipang offer. Diri lang na sa Fred Delicacy sa bago nila nga branch nga located sa Pakpakan Road, Basak, Lapu-Lapu City. Unahan ra ni gamay sa Sea Oil Gas Station. More on takeout lang ni nga branch pero pwede ra gihapon mo dayon kinara si gamay nga lamisa ug malingkuran diri. Pwede ra pud magpa-deliver kay available sila sa Grab. Tara choy, atak na. Mga unta guys, oh. Paka kayo. Unya, tilawan na yun. Usawa no.
Panit, oh. Asa mo tinda? Pila man na? 5. Tig-5? Kisa magabuhat ana? Akong mama. Kaya asa man ka? Ko, mambaling, ay, buntod, alas ka mambaling Cebu City. Karol kita lagi ni mo diri. Kailan ba edad ni mo? Ha? Kailan edad ni mo? 7. 7? Pila man na? 5. 5? Lami na. Ano ni mas mama? Kisa may gabuhat ana? Akong mama. Kita-kita, 4. Tumbukan mo, uy. Iya. Buyag. Punta saya. Abli. Ay, ako ko. Ilan yung kurtaya? Sakto ra, 20. Nanti. Ikaw ang bukat ang ko. Nasa. Ay, dun sa akong kamot. Ha? Ay, dun sa akong kamot. Yung lisod niyo ko. Kira na. Saan? Hindi sa eskwelahan na ni. Si pangalan na ni? Pastillas. Pastillas. Okay na. Salamat. Tayo sa camera. Baba.